Ayan guys. Lalakad kami dyan guys sa gilid ng bundok. Hindi kami, gagapang kami. Mami. Napakalalim mo. Ayan guys. Mami. Mami. Alik na. Okay. Mahaba ba yan? 3 kilometro. Glass walk po yan guys. Maganda. Guys, glass walk. Palala na Tapos palala. ang gilid guys. Yan yung gilid guys. Bumalik ba? Babalik ba dito? Di na. Hindi na tayo babalik dito. Pababa na yan. Going to Lilis. Dito na lang sana ako mag-isa. Ha? Yan guys. Glass walk yan guys. Pangit eh. Bre, nasan ka na? Bre? Man? Mexico na, Mexico. Bre, ano to, Bre? Oo nga, magkilit-kilit ka. Di mo gusto mo doon? Putang eh. Ay, umasok mo! Traffic daw. Nakita niyo ba yung bitbit kanina? Galing yun. Yan galing yun. Naka-video to dahil. Mabel.